Naskолько ты и я, мы можем предоставить себя, чтобы Бог проявился через нас, чтобы касаться других людей. Et comment toi et moi nous pouvons faire à ce que nous soyons disponibles à Dieu pour qu'il puisse toucher d'autres personnes. Amen. Amen. Итак, Et voilà. Иисус говорит Петру, Jésus dit à Pierre важную вещь. Des choses importantes. Отплыви на глубину. Il dit éloigne-toi un peu en profondeur. Отплыви на глубину. Il dit éloigne-toi du bord vers en profondeur. Отплыви на глубину. Il dit éloigne-toi en profondeur. Знаете, есть вещи, которые ты не найдешь на берег. Vous savez, il y a des choses que tu ne trouveras jamais au bord, à la rive. Тот цикл проповедей, которые начинаешь в следующей неделе, и когда я начну их, то, что я готовил, это называется духовное возрастание. Le cycle de prédication que je vais commencer très bientôt, ça s'appelle la croissance spirituelle. Это важно. Et elle est importante. Есть вещи, которые ты можешь найти на берегу. Il y a des choses que tu peux trouver à la Но есть rive. вещи, которые тебе нужно немножко глубже пойти. Et il y a des choses que tu dois aller un peu plus en profondeur. Амен. Amen. Иисус говорит Петру, Et Jésus dit à Pierre, отплыви на глубину. il dit va en profondeur. Отплыви на глубину. Il dit va en profondeur. Отплыви на глубину. Va en profondeur. Оторвись от берега. Et laisse la rive, va en Оторвись profondeur. от берега. Éloigne-toi de И la я rive. хочу тебе сказать также, Et je vais te dire également, оторвись от того берега, где ты сделал себе причалом. et éloigne-toi de la rive là où tu as fait de ça ton point d'embarquement. Оторвись от берега, где уже ты привык находиться. Éloigne-toi de la rive là où tu es déjà habitué à te Оторвись mettre. от такого уровня отношений с Богом, который тебе фамильярный. Éloigne-toi de ce niveau de connaissance que tu as avec Dieu qui est familial. Оторвись от такого христианства, которое только по воскресенье. Éloigne-toi de ce genre de christianisme qui n'est que Иди le dimanche. немножко глубже. Va un peu plus en profondeur. Иди немножко глубже. Va un peu plus en profondeur. Есть глубже. Il y a la profondeur. Есть где глубже. Il y a là où c'est en profondeur. Амен. Amen. Амен. Amen. И запомни, пока он греб веслами, Иисус был с ним. Et pendant qu'il naviguait dans la barque, Jésus était avec lui. Чтобы отплыть глубже, Et Иисус pour был с aller ним. en profondeur, Jésus était avec lui. Послушай, Écoutez-moi. если Иисус уже вошел в твою жизнь, Si Jésus est rentré dans ta если vie, Иисус вошел в твою лодку, si Jésus est rentré dans ta его barque, цель, son objectif, не чтобы вы стояли оба на берегу. et c'est pas que vous restez vous deux sur le bord ou bien sur la rive. Нет. Non. Он хочет, чтобы ты отплыл на глубину. Il veut que tu puisses t'éloigner dans les profondeurs. Есть глубина в Боге. Il y a la profondeur en Есть Dieu. другой уровень, чем тот, который ты сейчас имеешь. Il y a un autre niveau par rapport à ce que tu as maintenant. Итак, Voilà. некоторые христиане, Certains chrétiens, Иисус подошел к ним, Jésus est venu vers eux, к лодке, il est venu à leur barque, зашел il est rentré, и говорит, давай отплывем на глубину. il dit on s'éloigne en profondeur. Это нет, Иисус. Il dit non, Jésus, Мне здесь хорошо. moi je suis à l'aise Я ici. останусь здесь. Je vais rester ici. Я остаюсь здесь. Je vais demeurer ici. Тут хоть земля есть. Ici, à moins la Здесь я terre. хоть чувствую как почву. Ici, je touche au moins la terre. Ну послушай. Mais écoutez-moi. Послушай, Écoutez-moi. до тех пор, Jusqu'à пока ce ты, que до tu- тех пор, пока я, Jusqu'à ce que moi et toi, до тех пор, пока мы с тобой jusqu'à ce que toi et будем moi, на берег, nous serons у sur нас la rive. никогда рыбы не появится. nous n'allons jamais avoir de poissons. Амен. Amen. До тех пор, пока мы останемся на берег, мы рыбу не получим. Jusqu'à ce que toi et moi, on reste au bord du lac, nous n'aurons jamais de poissons. Они дальше. Et les poissons sont un peu plus loin. Они дальше. Ils sont un peu plus loin. Они дальше. Ils sont un peu Иисус plus говорит, loin. отплыви. Voilà pourquoi il dit, На глубину. vas-y en profondeur. И Петр Et Pierre, в послушании, et qui a entendu ce que le Seigneur a dit, он пошел в глубину. il est parti en Кто из нас profondeur. понимает, что чтобы на глубину пойти, он должен, как я сказал уже глагол, он должен грести. Et qui et vous comprenez ici que pour aller en profondeur, il devrait naviguer, faire des pagaies. Если их было двое, теперь их трое. Et s'ils étaient deux, avec Jésus, ils sont devenus maintenant trois. То есть это дополнительный вес. Ça veut dire que c'est un poids additionnel. И им нужно больше усилий прилагать, чтобы грести.
il a beaucoup plus besoin de force pour naviguer, aller en profondeur. Shtobi paiti na glubinu. Pour aller en profondeur, Нужно какие-то усилия прилагать. on a besoin d'accomplir Ты не un effort можешь additionnel. садиться на диване, смотреть телек и этим самым плыть на глубину. Нет и нет. Tu ne peux pas t'asseoir sur ton divan, regarder la télévision et penser de cela aller en profondeur. Да Non, et нет, non. это ложь. Non, ça c'est un На mensonge. диване мы не плывем глубже. Sur le divan, nous n'allons pas naviguer en profondeur. Пастор, что ты имеешь в виду против моего дивана? У тебя дивана нету, что ли? Pasteur, pourquoi tu dis ça? Tu es contre mon divan? Tu n'as pas de divan? Tu n'as pas de sofa? Да не в этом плане. Non, je ne parle pas de cela. Просто Seulement, сам для себя подумай. et seulement réfléchis pour toi-même. О каком христианстве ты говоришь, о каком христианстве я говорю. De quel christianisme tu parles? De quel christianisme moi je parle? Чтобы отплыть дальше, Que pour que nous puissions aller un peu plus, иногда нужно потеть. parfois on a besoin de transpirer. Иногда пот будет Parfois, выступать. nous avons transpiré. Иногда нужно какие-то, как сказать, лишения. Parfois, on a besoin de laisser certaines choses. Иногда нужно оторваться какие-то... Parfois, il faudra se déconnecter de certaines choses. Но нужно это делать. Mais on a besoin de le faire. Нужно это делать. On a besoin de le faire. Потому что, чтобы поймать рыбу, Vous savez, pour attraper le poisson, ты должен быть в лодке со Христом, но на глубине. et tu dois être avec le Christ dans la barque, mais en profondeur. Есть глубина. Il y a la profondeur. Есть глубина в отношениях с Богом. Il y a la profondeur de la relation avec Dieu. Я об этом дальше буду учить. Et je vais plus tard enseigner par rapport à Если ты cela. думаешь, что я стал Божьим ребенком, и мне это классно, и все, Et si tu penses que je suis devenu l'enfant de Dieu, et ça c'est suffisant pour moi, non? ошибаешься. Tu te trompes. Есть глубже. Il y a quelque chose en Библия profondeur. говорит нам, La Bible nous déclare что есть qu'il y a дети, des enfants, есть отроки, il y a des adolescents, есть юные, il y a les jeunes, и есть отцы. il y a les pères. Амин. Amen. Они все в Боге. Ils sont tous dans Dieu. Иоанн об этом пишет. Jean écrit cela. Это показывает разные духовные возрастания. Ça montre différents niveaux de croissance spirituelle. Мы это будем учить в следующий раз. Nous allons apprendre cela, enseigner cela la prochaine Но fois. ты должен понимать, Mais tu dois comprendre. ты должен иметь желание Tu dois avoir le désir. пойти глубже. Aller en profondeur. Пойти глубже. Aller en profondeur. Если твое Si ton или мое христианство ou bien mon christianisme остается только на то, что я в воскресенье знаю, или то, что я знаю, или я знаю какие-то вещи послушать, через время ты будешь разочарован et si христианством. mon christianisme demeure seulement ce que je connais les dimanches, ou bien les choses que j'avais connues, que je connais, avec le temps, tu seras dessus de ton christianisme. Потому что плода не будет. Parce qu'il ne va pas avoir les œuvres, les fruits. Потому что перемен не будут. Parce qu'il ne va pas avoir des changements. И тебе будет казаться, Et tu vas avoir l'impression что Бог тебя не любит. que Dieu ne t'aime Или pas. Бог кого-то больше любит, чем тебя. Ou bien Dieu aime plus quelqu'un que toi. Но послушай, Ben, дорогой écoutez-moi, брат, дорогая cher сестра, frère, cher давайте примем frère, решение prends la décision отплыть на глубину. d'aller en profondeur. Аминь. Amen. Давайте примем решение отплыть на глубину. Prenons la décision d'aller en profondeur. И написано здесь, Il est écrit ici, Иисус сел из лодки и начал учить. et Jésus s'est assis sur la barque et il a commencé à enseigner. И когда же перестал учить, Et quand il a arrêté d'enseigner, сказал Петру, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. il a dit à Pierre, allez-y en profondeur et jette le filet pour pêcher, pour la pêche. Смотрите, Regardez, тут есть два уровня. ici il y a deux niveaux. Первый уровень, Le premier niveau, мы читаем внимательно, nous lisons de façon attentive. третий стих, Le- вошедший в одну лодку, которая была Симонова, Le verset 3, il est montant dans une des barques qui était à Simon. он просил его отплыть несколько от берега и сел учить из лодки. Il le pria de s'éloigner un peu de terre et s'étant assis dans la barque, il enseigna les foules. То есть, есть берег, Il y a la terre, c'est-à-dire они la rive, отплыли несколько от et берега. ils sont partis un peu plus loin de la terre Он учил. et
il enseignait. Et теперь отсюда Et maintenant, de là où il он говорит enseignait, ему, il lui dit, отплыви еще дальше на глубину. il dit, va encore loin en profondeur. Amen. Amen. Естественная нужда Петра в чем заключалась? Le besoin qu'il avait, Pierre se renfermait en quoi? Это ему нужно было рыба. Il avait besoin des poissons. Как вы думаете, Иисус на каком уровне дал ему эту рыбу? Comment vous pensez? À quel niveau Jésus lui a donné les poissons? Конечно, было бы легче. Можно сейчас тебе бам-бам-бам-бам-бам. Bien Рыба sûr. появилась. Теперь можешь мне помочь на глубину отплыть? Конечно, с удовольствием. Il aurait été beaucoup plus facile qu'ils disent bam bam bam, il lui donne les poissons et puis il dit maintenant est-ce que je peux aller en profondeur? Bien sûr, tu peux aller. Потому что рыбу увидели. Это любой, я и 3 лодки возьму, и соседние лодки возьму помочь. Tu as vu les poissons, je peux prendre même les barques des voisins. Ну, тут он приходит. Mais ici, il vient, Рыб нет, il n'y a pas de poisson. отплыви. Il dit éloigne-toi de la rive. И он даже ему не обещает ничего по поводу рыбы. Et il ne Первый lui-même раз. promet pas par rapport du fait qu'ils vont attraper les poissons. То есть по поводу его нужды ничего, даже упоминания ничего. Просто отплыви, мне твоя лодка нужна, отплыви, я буду учить. Все. Par rapport à son besoin, il n'y a pas de mention. Il lui dit seulement j'ai besoin de ta barque, éloigne-toi de la rive. C'est tout. Ну, мы бы с тобой сказали бы, Господь, Nous aurons dit Seigneur, мне рыба нужна. moi j'ai besoin de poissons. Мне хлеб нужен. J'ai besoin du pain. То нужен, как причем J'ai тут besoin de ça. отплыть для слова. Comme cela pour la parole. Нет. Non. Петр нигде, ну, Симон, ну, Петр Симон. тут нигде не прикословит. Не видим. Ici, nulle part, il n'a rappelé de son besoin. Он предоставил свою лодку для того, чтобы Иисус учил слово. И то у него не было гарантии. После этого он ему скажет по поводу рыбы что-нибудь или не скажет. Вообще ничего не предвещало, вообще ничего, ни намека, ничего не было. Pierre a donné seulement sa barque à Jésus pour que Jésus puisse enseigner. Et rien n'a été dit qu'après cela, il va avoir le poisson ou pas. Absolument aucun mot là-dessus. Насколько сейчас мы с вами, христиане, стали, я прихожу к Богу, Господь, я тебя люблю, я спираю, вот мой список сразу. À tel point que nous, maintenant, les chrétiens, avec vous, quand on vient voir le Seigneur, on dit Seigneur, moi je t'aime, voici ma liste des demandes. Сразу, вот мой список. Toujours, on dit toujours Seigneur, Вот мои проблемы. voici mes Вот мои problèmes, нужды. voici mes besoins. Петр здесь Pierre ici, не упомянул. il n'a pas rappelé. Но это не говорит о том, что Иисус ничего не заметил. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a rien remarqué. Это не означает, что Иисус не заметил, что у них нет рыбы. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas remarqué qu'il n'avait pas de poissons. Иисус заметил это, что у них нет Jésus рыбы. a remarqué qu'il n'avait Но pas de poissons. однако, весь его разговор не о рыбе, о слове. Дай мне лодку, мне нужно слово говорить. Mais toute sa conversation, c'était par rapport à la parole. Il dit, dans la barque, je vais enseigner la parole. Ищи прежде всего Царство Божьего. Recherche d'abord le royaume de Dieu. Можно аминь получить. Est-ce que je peux recevoir un amen? Ищите же прежде всего Царство Божьего. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. И Иисус увидел, Et Jésus что a vu, когда они отплыли от берега, с et Петром, quand ils sont partis de la rive avec и Pierre, когда на первый уровень он учил, et quand au premier niveau il enseignait, Петр там не стонал. et Pierre là-bas n'a pas commencé à... Он там громко не дышал. Il n'a pas commencé à respirer comme ça de façon puissante. C'est quoi ça? Моя лодка, Ma barque. сколько можно? Combien de fois encore? За это время уже. То есть, De tout ce temps, j'aurais déjà... Петр просто предоставил, и он там стоял молча, я не знаю, что он делал, он просто, мы там даже его не пикнул, даже ничего. Et Pierre a juste donné sa barque à Jésus pour qu'il enseigne. Là-bas, il n'a pas écrit qu'il a dit. Il était seulement assis calme là-bas. Дорогие, Cher, у нас есть обетование в Боге. nous avons les promesses en Dieu. Бог любит нас. Dieu nous Бог aime. много обещал нам. Dieu nous a promis Но beaucoup de это choses. не причина, чтобы ему служить. Mais ce n'est pas la raison pour le servir. Не материальные вещи всегда должны быть у нас приоритетом. Ce n'est pas juste les choses matérielles qui doivent être Я prioritaires. за, поверьте мне, я сам за, чтобы мы жили хорошо. Et croyez-moi, je suis pour qu'on puisse très bien vivre. И мы должны жить хорошо. Et nous devons très bien vivre. Потому что Бог обещал это нам. Parce que le Dieu nous Но a в promis наших cela. отношениях с Ним, Mais dans notre relation avec Dieu, прежде всего, avant tout, должны быть просто мы Его любим. nous devons être ceux que nous l'aimons.
Prosta mu paslushni. Juste à ce que nous faisons tout Сколько сейчас в simplement. наши дни Maintenant de nos temps, мы отвергаем служение. nous laissons le ministère, Мы отвергаем церковь. nous laissons Мы l'église, все отбрасываем. nous laissons tout Потому что нам рыба нужна. parce que nous avons Потому что besoin de рыба poissons. нужна. Parce qu'on a besoin de Рыба poissons. становится как, я не знаю, как. Ну все. Les poissons deviennent pour nous, représentent maintenant pour nous tout. У каждого из нас своя рыба. Chacun de nous a son poisson. Каждый из нас здесь имеет своя рыба. Chacun de nous ici a son poisson. Даже и у меня есть своя рыба. Mais moi aussi j'ai mon poisson. Послушайте, Écoutez-moi. где то христианство, когда мы просто Богу служим? Où est ce christianisme là où nous servons seulement Dieu? Когда мы Ему просто, потому что мы Его любим, мы просто служим Ему. Et seulement parce que nous l'aimons, nous le servons juste. Именно такой подход рождает недовольных христиан. Et cette manière d'agir ramène, fait naître des chrétiens qui ne sont pas contents. Потому что у него в голове только рыба, Parce рыба, que dans sa рыба. tête, il a seulement poisson, poisson, И когда poisson. он начинает служить даже, Et quand il commence même à servir, он все измеряет. il mesure toujours. Иисус начал проповедовать. Et Jésus a commencé à prêcher. А рыба появилась в лодке Est-ce или нет? que dans la barque, il y a le poisson? Иисус там проповедует. Jésus pêche là-bas. В лодке рыба появилась или нет? Est-ce qu'il y a les poissons dans la barque? Дорогой, дорогая, Cher, cher. Иисус, который в твоей жизни, Jésus qui est dans ta vie, Он знает, что Il тебе sait. рыба нужна. que tu as besoin du poisson. Иисус, который в моей жизни, Jésus qui est dans ma vie, Он знает, что рыба мне нужна. il sait que j'ai besoin du poisson. Аминь. Amen. Он знает об этом. Il connaît cela. Он знает об этом. Il connaît cela. Он не забыл. Il n'a pas oublié. И когда он увидел, что Петр, Et quand il a vu Pierre, не там, он в конвульсии не пал, потому что о рыбе нету ни слова. il n'a pas commencé à convulser parce qu'on n'a pas parlé de poisson. И потом он сам опять говорит, Et après lui-même, il a dit, теперь отплыви еще глубже. maintenant va encore en profondeur. И когда ты будешь там, закиньте сети. Et quand tu seras là-bas, jette le filet. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Бог желает видеть Dieu désire voir, наши сердца, voir nos cœurs, наше посвящение. notre sanctification. Наше посвящение это потому, что Он нам уже дал рыбу, или же потому, что мы за Ним идем, и без рыбы. Notre sanctification, est-ce que c'est parce qu'il nous a donné le poisson ou bien nous marchons après lui pour avoir le poisson? Каждому человеку дай ему рыбу, заполни его лодки, он пойдет за тобой, он пойдет. Chaque personne remplit sa barque de poisson, il va te suivre. Он скажет, да, да, спасибо. Il Он dit, будет oui, нам говорить, merci, что merci, хочешь. je vais aller avec. Но когда рыбы нет еще, Mais quand il n'y a pas de poisson encore, Иисус говорит тебе, я хочу Jésus dit, je veux. лодка твоей жизни. Je veux la barque de ta vie. Лодка как твоя жизнь. La barque comme ta vie. Я хочу использовать тебя, я хочу через тебя касаться других людей. Je vais t'utiliser, je vais au travers de toi toucher d'autres personnes. И в то же самое время Et en ce même moment, у тебя рыбы нет. tu n'as pas le poisson. Но Он использует твою лодку, твою жизнь, чтобы касаться других людей. Mais Jésus utilise ta barque, ta vie pour toucher d'autres personnes. Дорогие, Cher, это есть христианство. ça c'est le christianisme. Повторяю, я тут не проповедую как его, аскетический образ жизни. Je ne suis pas en train de prêcher L'ascétisme. l'ascétisme. L'аскетизм. L'ascétisme. Это, знаете, ну, это когда, как монахи и так далее, то есть им ничего не Comme надо, les я это не monarches. проповедую. Non, 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 je ne prêche pas Я cela. просто показываю приоритеты. Je suis en train juste de montrer les priorités. Ради чего ты оставляешь Бога? C'est à cause de quoi tu es Ради Dieu. чего ты оставляешь служение? À cause de quoi tu Ради laisses le чего ministère. ты променяешь даже возможность, сейчас, скажи мне, ты дома ищешь Слово Божье? Когда, сколько раз? À cause de quoi tu enlèves cette possibilité d'écouter la parole У de Dieu. À тебя la есть maison, est-ce возможность que tu écoutes la воскликнуть, parole? извини, сказал сам, молиться полчаса. Excuse-moi, dis-moi, combien de fois toi à la maison, au moins 30 minutes, tu pries toi-même? На глубину. Va en profondeur. Это когда ты имеешь отношения с Ним, ты C'est quand молишься. tu as la relation avec lui, tu На pries. глубину, когда En ты profondeur. вникаешь Quand в Его Слове. tu rentres dans sa parole. На глубину, En profondeur. когда нет не твое «я», Quand c'est pas ton moi, когда Он. quand c'est lui. На глубину, En profondeur. когда у тебя кушать ничего нету, Quand tu n'as rien à но manger, тебе нужно пойти послужить. mais tu dois aller pour servir. На глубину, En profondeur. когда ты доберешься на собрание автобусом, Et quand tu vas au culte avec les bus, а людям, которым ты служишь, они добираются на машинах. et les gens que tu sers, eux, ils utilisent les voitures.
чтобы прийти. pour venir à l'église. А ты идешь на собрание, ты весь поту, ты держишь автобус, там все. Я не говорю, что мы тоже должны бросить все. Я просто показываю. Tu vas au culte, tu transpires, tu es dans le bus. Je ne suis pas en train de dire que nous devons tout laisser. Когда ты такой прошел, когда ты был верен в таких вещах, поверьте мне, тут никакой Канада тебя не собьет, никакие богатства Канады тебя не собьют. Ты будешь знать, в чем моя вера. Et quand tu as été fidèle dans ces choses-là, et croyez-moi, aucune richesse du Canada ne peut t'enlever sur le chemin parce que tu sais là où tu es pris. Когда ты служишь людям, Et quand tu sers les gens, ты стоишь ты ждешь автобус, чтобы ехать на какое-то домашнее, какое-то собрание. tu attends le bus pour aller dans un groupe de prière de la maison ou bien au culte. Приезжаешь туда. Et tu arrives là-bas. Ты уже весь мокрый, тебе приходится один раз постоять где-то на какой-то угол, там еще постоять, чтобы не был слишком мокрым, то есть, чтобы чуть-чуть рубашка немножко Tu es tellement mouillé parce que tu as transpiré просохла иногда. et que tu arrives quelque part. Это то, что мы переживали в Украине. Et c'est ce que nous avons traversé en Ukraine. Не из-за материальных вещей. C'est pas pour avoir les biens matériels. Не из-за рыбы. C'est pas pour les poissons. Но Бог брал наши лодки, использовали. Даже нам рыбу пока не давая. Dieu a pris nos barques, il utilisait, même nous autres là, il ne donnait pas encore le poisson. Святые. Les saints. Это и есть служение Богу. Ça, c'est servir Dieu. Повторяю, я не говорю, что мы должны быть нищими, убогими, я это не говорю. Je ne dis pas que nous devons être pauvres chez Dieu, je ne dis pas cela. Я говорю о нашем посвящении. Je parle de notre sanctification. А извините, а если Бог тебе не даст эту машину, за которую ты молишься, и теперь что? Excuse-moi, si Dieu ne te donne pas la voiture dont tu demandes, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Ну, хорошо, ну, допустим, Ты хотел BMW, он тебе дал Зузи. Ok, tu voulais une BMW, lui il t'a donné Zuzi. Запорожец. Il a donné une voiture qu'on appelle Zaporozh. И что делать? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Между прочим, Entre-temps, в Украине, en Ukraine, после того, как я был пешком, bien que je моя marchais à первая pied, машина, ma première voiture, это был Запорожец. c'est une voiture qu'on appelait Zaporozh. Представьте себе, Essayez un peu de vous représenter. африканец. Un Africain, Картина. et l'image, Маслом припрыли, репина, точно. c'est-à-dire le repli, c'est complètement on est parti. Я помню случай с Шарлеманем, с Je нашим me братом. rappelle avec le frère Charlemagne, il y avait un cas. Я еду в центре города в Запорожье. Je vais dans la voiture qu'on appelle Zaporozh au centre-ville. Белая, еще с ушами, с ушками там еще. Как ушастые, как ушастые. Une Zaporozh blanche avec les oreilles. И у нас был большой семинар. Et nous avons en ce temps un grand séminaire dans la ville. Приехал Карл Густав Северини, кто знает, Il y слышал. a Karl Gustav Severin qui était venu, У un нас были такие prédicateur. большие афиши. Я пошел, что это были желтые бумаги, написано красным. Прими свое чудо. Где-то такой формат. Прими свое чудо. Et nous avons eu des affiches, des grandes affiches, c'était écrit reçois ton miracle au stade. И вот я эти афиши Et j'ai pris cette affiche расклеил на мое чудо. et je l'ai mis sur mon miracle, sur ma petite voiture là. Она была расклеена, прими свое чудо. Только не поймешь, какое чудо принять. Это чудо или другое чудо, непонятно. Et les affiches étaient collées sur cette voiture, on disait reçois ton miracle. Quel miracle? Ce miracle ou bien un autre miracle? Еду в центре города. Et je vais au centre-ville. Шалеман находится в другом районе, где он жил. Et le frère Charlemagne se trouve dans un autre arrondissement. Или в такси ездит с Денисом. Да. Они были в такси. Eux, ils étaient dans le taxi. И таксист между собой на рации. Et les taxis, entre eux, ils se partagent d'informations à leur téléphone. Ребята, тут такое творится. Les amis, il y a ces choses qui se passent ici. А что такое? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Вы не поверите. Vous n'allez pas croire. Анекдот года. Et ça, là, ça n'a pas expliqué. Негр Запорожец. J'ai vu un nègre qui est dans la voiture qu'on appelle Zaporozh. Шалеман тогда сделал вид, что он меня не знает. Et le frère Charlemagne, il a fait comme s'il ne me connaît pas. Правдивая история. Ça, c'est une vraie histoire. Это правда. C'est la vérité. Послушайте. Écoutez-moi. То, что я говорю,
Ce que je dis, Это потому, что у меня микрофон есть. c'est parce que j'ai le microphone. Каждый из вас, кто служит, вы можете об этом засвидетельствовать, что иногда у тебя самого такие нужды, Chacun de vous qui a servi peut partager. Souvent, toi qui sers les gens, tu as un tel ты besoin. сам в таких нуждах. Et toi-même, tu es dans ce genre de besoin. Но Иисус говорит, а мне нужна твоя лодка. Et Jésus te dit, j'ai besoin de ta barque. Мне нужна твоя лодка. J'ai besoin de ta barque. Хочешь сказать, Господи, Tu veux dire, Seigneur, возьми соседнюю, у нас же две лодки, ну, prends la barque du возьми эту voisin. соседнюю лодку. Ну, Il y a deux barques, prends celle du voisin. Он говорит, а мне твоя лодка Il нужна. dit, moi j'ai besoin de ta barque. Дорогие, Cher, пусть твоя жизнь et que ta vie, будет этой лодкой, que ce soit cette которую barque Иисус que Jésus берет, il prend чтобы воспользоваться, ну, не в хорошем смысле воспользоваться. pour utiliser dans le bon И sens. написано здесь, Il est écrit ici. он сказал, отплыви на глубину и закиньте сети для лова. Il dit, va en profondeur et jette vos filets И pour la pêche. Симон говорит, Simon lui répondit, наставник, Maître, мы трудились всю ночь toute la nuit nous avons peiné и ничего не поймали. sans rien prendre. Мы трудились всю ночь. Nous avons travaillé, peiné, Мы трудились nous всю avons ночь. travaillé toute la nuit. Это опытный рыбак говорит об этом. Et ça, c'est un pêcheur expérimenté qui dit cela. Потому что, наверное, там ночью, наверное, рыбы как-то они или засыпаются, или они выходят нагулять, я не знаю, что там у них творится. Но их легче поймать ночью. Certainement, la nuit, il y a les poissons qui dorment ou bien qui partent se promener. Наверное, на Je ne sais pas. дискотеках идут, я не Peut-être ils знаю. vont à la Ну, шучу, я не знаю, что там у них творится. Ну, ночью sais pas как-то ce вот. qui se passe. Там, помню, косяк, да, называется, да? La Косяк, nuit, да? Косяками прямо там, то есть, если ils знать, mettent можно les ловить. pièges pour les poissons pour qu'on puisse les attraper. Косяк, это когда, ну, такое, стая рыб, много рыб на свет косяк. Et le piège des poissons, quand il y a beaucoup de poissons qui viennent rentrer, on appelle ça kassak. И он говорит, мы всю ночь трудились. Il dit que nous avons peiné toute la nuit. И они были на берег, что они делали на берег, они вымывали сети свои. Et ils étaient à la rive en train de laver leurs filets. Когда Иисус пришел, он увидел их, они вымывали сети. Et quand Jésus est venu, il a vu qu'il était en train de laver les filets. Возможно, ты уже разочарован, ты сидишь на берег, ты уже вымываешь сети свои. Certainement, tu es déjà dessus, tu es à la rive, tu es en train de laver tes Возможно, ты уже говоришь, filets. а что мне уже ничего, ну, мне ничего не светит уже. Certainement, tu dis, je ne m'attends plus à rien. Сколько можно? Combien Всю encore on ночь peut? трудились. Toute la nuit, j'ai Столько travaillé. времени я же прошу. Beaucoup de temps est passé. Столько времени я стою в Il вере. y a beaucoup de temps que je suis Сколько resté можно dans la foi. просить? Combien de fois Как on peut можно demander? служить? Comment on peut servir? Уже вымывать сети свои. Tu commences déjà à Вот laver tes разочарование. filets. Et tu es déjà Ты dessus. уже разочарован. Tu es déjà dessus. Никакого будущего нету. Et pas de futur. Ты просто Tu laves seulement tes сети просто filets. очищает от этих. лав les filets. Рыбу не поймали, зато весь грязь там эти, как называется, водоросли там поймали, все надо очистить все. Tu n'as pas attrapé le poisson, mais tes filets sont sales parce qu'il y a eu des algues. Tu es en train de laver tout. Я начал верить Богу. Et j'ai commencé à croire en Dieu. Я не жертвую. Et j'ai commencé à Вместо prier. рыб я Il n'y a получаю pas de водоросли. poisson. Je reçois seulement les algues de la mer. Боже, может быть, как там то? Oh Dieu, peut-être là-bas. Возьми другую лодку. Prends une autre barque. Послушайте, Écoutez-moi. послушай. Écoutez. Иисус сказал, Jésus a dit, отплыви, va en отплыви глубже profondeur и закинь. et jette le filet. Амен. Amen. Отплыви и закиньте сети. Va en profondeur et jette le filet. Независимо, сколько ты был, сколько длилась эта ночь. Peu importe quelle a été la longévité de cette nuit. В тот момент, самый неожиданный, Иисус тебе скажет, я отвечу на твою нужду. Et en ce moment où tu ne t'attends pas, Jésus peut dire que moi, je réponds Самое à ton péché. худшее время для ловли рыбы – это днем. Et le mauvais temps pour pêcher les poissons, c'est le jour. Самый худший для ловли – это днем. Le mauvais, celui qui est le pire. Но Pour Иисус la говорит, pêche. Иисус говорит ему именно днем. Jésus leur dit le jour, Отплыви allez-y en и profondeur закиньте сети. et jetez le filet. Мы всю ночь Et toute la трудились. nuit, nous avons Ничего не peiné, поймали. nous avons travaillé, nous n'avons Но rien reçu. по слову твоему закину сеть. Mais sur votre parole, je jetterai les filets. Amen. Amen. Но по слову твоему. Par ta parole, Другими словами, я весь свой опыт, все, что я знал, молитва связывания, развязывания, молитва поста, молитва как его, избивания дьявола, молитва, я уже не знаю, какую молитву там, все виды молитвы. et moi, avec mon expérience, toutes les prières cassées, détruites, j'ai utilisé. Иисус говорит,
Jésus dit, ya course je connais cela. estou ouvir se não te trudilho se não vai mais não Vous se avez essa travaillé. sichas bros Je sais que vous avez travaillé toute la nuit, vous n'avez rien attrapé. Maintenant, je vous dis, allez et jetez le filet. darago brother draga sister Chers frères, chers yani zaś sœurs, ti prekodisha ti prakodisha je ne sais pas au travers de quoi tu passes maintenant. paslushaj Mais écoute-moi, da gestiu je vumi vale tvoi sieci même si tu es en train de laver tini le ce voni filet, vigila et tu n'as rien tini vu, ce voni ajedala tu n'attends plus rien. on gabarit paslushaj Il te dit, dai mi tvoi écoute-moi. lodku at plivui Donne-moi iza pas kin barre. sieci ti paluchis riba Va en profondeur, jette le filet, tu vas no attraper le vnachale poisson. oribe rechnishla Mais avant, on n'a pas parlé du poisson. rechla tolka a lodki i oslovia On a parlé seulement de la barque au début. Prежде всего, Et Царство la Божьего. parole. Avant tout, le royaume de Dieu и праведность его et la justice de Dieu. и все это Et tout cela рыба Le все poisson остальное оно tout будет le reste прилагаться тебе sera donné. оно придет к тебе Et ça va venir оно à toi. придет к тебе во имя Иисуса Ça va Христа venir vers toi но au ты nom сначала de предоставь Jésus. себе как лодка для Иисуса Христа, для слова Mais toi, tu dois te mettre comme une barque pour que Jésus puisse t'utiliser. и не будь таким слово которое человек как всегда ищет что-то выгоды La parole, меркантильным ne sois pas quelqu'un mercantile qui veut seulement avoir un bénéfice pour lui. нет Non, послушайте écoutez-moi. и написано здесь Il est écrit ici. сделавший это Et они ayant dit cela, поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. l'ayant fait, ils prirent une de poisson et leur filet se rompait. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, Ils firent signe aux compagnons qui étaient dans l'autre barque чтобы пришли помочь им. de venir à leur aide. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Ils vinrent et ont rempli les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Смотри, Regardez, две лодки были в начале. il y avait au début deux barques. И Иисус вошел в лодки Симона. Jésus est rentré dans la barque de Simon. Симон там терпел все, что можно было терпеть. Simon était là, il a tout contenu, tout ce qu'il fallait contenir. Сиди, я пока словом делюсь. Assois-toi, moi pour le moment je Иисус там partage la parole. проповедовал. Jésus a porté, enseigné. И мы знаем, что когда Иисус учил, обычно это не было 5 минут. Et nous savions que quand Jésus enseignait, souvent c'était pas 5 minutes. Он там терпел. Et lui, ждал. il était là, il était patient, il attendait. Потом отплыви на глубину еще. Après, il dit, allez, va maintenant en profondeur. Тот пошел на глубину еще. Et celui-là est parti en profondeur encore. Брось сети. Et il a dit, jette le Он filet. поверил, он закинул сети. Il a cru, il a jeté le filet. Он смотрит, столько рыб. Il regarde, il y a tellement de poissons. Дорогой, Cher, cher, совет, un conseil. не уходи от церкви, потому что когда ты здесь, когда я получу рыбу там, Ne pars pas de l'église parce que quand tu es là, quand moi je vais recevoir le poisson là-bas, возможно, я потерпел, попотел, certainement, peut-être j'ai transpiré, j'ai travaillé fort. поверь, я с тобой поделюсь. Crois-moi, je vais partager avec toi. Не все, другая лодка, она не прошла через все эти испытания, которые Петр, возможно, прошел. Et l'autre barque n'est pas passée au travers de tout ce que Simon est passé avec sa barque. Но они также не ушли. Mais ils ne sont pas non plus partis. Они были. Ils étaient là. Когда Симон увидел, что большой улов, Et quand Simon a vu que c'était une grande pêche, il a appelé, приходите, пожалуйста. venez s'il vous plaît. Будь на том месте, где есть Божье имя. Sois à cet endroit là où il y a le nom de Dieu. Есть люди, которые ты увидишь, Il y a des они gens que tu особо verras. не попотели, раз, два, и раз благодать Божия, и они что получают. Il y a des gens, tu vois, 2, 3, ils n'ont pas transpiré. Et là, par la grâce de Dieu, ils ont reçu quelque chose. Ты на молитву ходишь постоянно. Et toi, tu vas tout le temps à la Он на prière. молитву даже ни разу не появлялся. Et il n'est jamais venu à la prière. Ты там и молитва связана, молитва лежа, молитва стоя, молитва на колени, молитва полустоя, полу на колени. Et toi, à la prière, prière étendue sur terre, prière à genoux, prière debout, prière à moitié à genoux. И благодать Божия, которую церковь получает, когда мы молимся, она также
inogda raspasalensi nafsi hii fsie blaga slavlayo cha eto blagadacio. Et la grâce de Dieu que l'Église reçoit quand nous prions, cette grâce est partagée, touche également les autres frères et sœurs de l'Église. Amen. Amen. No itani pricina no tipe pastor basho espacio tipe ya ponia. Et ce n'est pas une raison. Maintenant, tu vas dire, pasteur, merci, j'ai compris. Pus molia se ajdu blagadat. Qu'il prie, moi, je vais attendre la grâce. Taniet. Non. Ti moji tiper tocho le chires katoi drugi but blagasoni blagadatio. Et tu peux être celui au travers duquel les autres seront bénis par la grâce. Amen. 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 Ti moji tiem chirave comme chires katoi drugi tak but blagasavini. Et tu peux être cette personne au travers desquelles les autres peuvent être également bénis. Kalda mi molis jes paftorni kama. Et quand nous prions ici les mari, Pavete mu khadate swema. croyez-moi, nous prions. Mu molimsa. Nous prions. No veto vremia. En ce même temps, Yesu bulim iskrenimi. et si on va dire la Drugi vérité, posa tielix motet. il y a d'autres qui sont assis à la maison, regardent la télévision. Prosta tielix motet. Juste ils regardent la télévision. Zato. Mais surtout, Если что случится, найдут время прийти на молитву et теперь. s'il y a quelque chose qui va leur arriver, ils auront le temps pour venir à l'église. Надо на молитву, надо молиться. Quand tu dis Mais такая ситуация, давайте будем les молиться. situations, nous allons prier. Конечно, мы призваны молиться, будем молиться. Nous allons prier pour vous. Но Бог есть Бог, который Mais все Dieu видит. est Dieu qui voit tout. Аминь. Бог все Amen. видит. Dieu voit tout. Поэтому наше служение Богу, Voilà pourquoi notre culte à Dieu, мы должны быть искренними по отношению к Богу. nous devons être véridiques devant Dieu. Мы должны быть искренними по отношению к Богу. Nous devons être véridiques devant Dieu. То, что здесь делается церковью, Ce qui se fait ici par мы l'Église, молимся, мы ходатайствуем. nous prions pour tout le monde. Наши дети, Nos enfants, они получают эту благодать от нас, когда мы молимся. ils reçoivent cette grâce. Они не de молятся, notre как мы part parce que nous молимся. prions. Ils ne prient pas Это comme как nous. те люди, которые сидят на берегу еще. То есть они, знаете, когда мы получаем это, мы с ними делимся. Et c'est comme des gens qui sont au bord de la rive. Quand nous recevons, nous partageons avec eux. Всегда будет так. Et ça serait toujours comme ça. Но Mais изначально ты не должен себя позиционировать как тот, который ждет как раз эту благодать. Это au неправильно. début, tu ne peux pas te positionner comme celui qui attend seulement à voir. Будь тем, Sois celui через который Иисус говорит. au travers duquel Jésus parle. Это как раз те люди, которые видели руку Божию, но они лица Бога не знают. Ce sont ces gens qui ont vu les mains de Dieu, mais qui ne connaissent pas sa face. Они рыбу покушали. Ils ont mangé le poisson, Да. oui, Но у них нет опыта mais с ils n'ont Богом, со pas Христом. l'expérience avec Dieu, avec le Christ. Вторая лодка, они тоже рыбу покушали в конце концов. Да, они тоже получили рыбу. Ceux qui étaient dans la deuxième barque, ils ont également eu le poisson. Но опыта, который у Петра теперь есть, Mais l'expérience qu'avait maintenant Pierre, они его не получили. ils n'ont pas reçu cette Этот expérience. опыт мы его видим, когда мы читаем Иоанна 21 главу. Et nous voyons cette espérance quand nous lisons l'évangile de Jean, le chapitre 3, 21. Но 21 глава, Le chapitre 21, с первого стиха. à partir du premier Они verset. будут эту историю, когда Cette histoire, после воскресения, après la résurrection, tout ça là, и они всю ночь тоже ловили рыбу и ничего не et поймали. toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont pas non plus attrapé le poisson. Они видят на берег, Ils ont regardé sur la rive как человек, comme une personne, как призрак. comme un fantôme. И там ученик, который любил Иисус, говорит, Et le которого любил Иисус, disciple говорит, qui aimait Jésus, он говорит Петру, il dit à Pierre, это celui-là, учитель. et celui-là c'est le maître. Петр уже имел опыт. Pierre avait déjà une expérience. Петр знал. Pierre savait. И этот призрак говорит, дети, вы что-нибудь поймали? Ce fantôme qui dit, mes fils, vous avez attrapé quelque chose? Петр, ничего. Pierre, Они отвечают, ну, Il ловили, répond. ну. Он говорит, теперь закиньте в другую сторону. Или dit слева, или справа, не помню, какую сторону он сказал. Теперь по правую скиньте. il a dit maintenant, jetez le filet du côté droit. Давайте быстро будем нормальными людьми. Nous allons être des personnes normales avec Это vous. лодка. Et ça, c'est Это все река или Tout ça озеро. là, c'est le fleuve. Извините, эти рыбы, что я скину справа, что слева, поверьте мне, рыбы, если они были, они есть. Если их нету, их нету. Si je jette à droite ou à gauche et ces поissons-là, s'il y en a, ils sont là. Если S'ils ты ne думаешь, sont pas là, что ils ne sont pas вот là. тут лодка стоит и рыбы тут, вот с правой стороны есть рыба, слева вообще никого нету. Si nous pensions que voilà la barque est là, à gauche il y a le poisson, à droite il n'y en a pas. Можем ли говорить, ну, какая разница, что слева, что Quelle справа. différence, que ça soit à gauche, que ça soit à Петр droite. уже знал. Pierre connaissait déjà. У него был опыт Il avait со déjà une Христом expérience avec le Christ еще до воскресения. avant la résurrection.
tie katori samunoi soyo vremia kusheli otblagadati katori paluchele kada muitam sieli soyo na chala christianство. Et ceux qui étaient avec moi, ils ont mangé par la grâce de Dieu ce que nous avons sémé au début de notre Ne christianisme. katori znik shas ani dajini to shtoni vnif tserka ani misali mirskimi. Et d'autres, maintenant, ils ne sont même pas à l'église, ils sont devenus des personnes Pachumu. mondaines. Pourquoi? Ani kushali kakarasu takakutara lodka. Ils ont mangé comme cette barque. Ils n'ont pas travaillé, c'était juste la grâce. Ani ni gavrili sakristom. Ils n'ont pas parlé avec le Christ. Ani ni gavarili. Ils n'ont pas parlé avec Ani le toka Christ. vkanse paluchili ribu prikati zabiriti ani je prêcher muito je bejom ribu ifsion. Jusqu'à la fin, on les appelait, venez Nieto pour le faire, ils lich sont ni venus pour le faire. bzema Il n'y a pas une Nieto relation, lich opita kajene il sakristom. n'y a pas une expérience de marche avec le Christ. Vaprosi toka vativiete na malitu. La question, ce n'est pas juste la Vaprosi toka réponse. chuchu tu riba pa vilas. Pas juste que tu puisses avoir le poisson. Kakoi utivais atnasheni, kakoi oput tvaik atnasheni sakristom, tvaim lich na tagda, yesu tivais oput snim, tivek brosat luboy mesta. Oput katru minatam. L'expérience que j'ai eue là-bas, Prakazin to shia prakadil. je suis passé au travers de La ce que souda j'ai passé. prikal. Quand je suis arrivé ici, Yaznayo. je savais Što ja budu slujit. et que je vais servir Dieu. Yaznayo i sivonia. Et je connais Što ja aujourd'hui budu slujit. et que je vais servir. Yaznayo što i zavtra. Je sais que demain, Pomila si Bože. par la grâce de Dieu, Ja budu slujit. je vais servir. Yani sabirayus. Je ne m'arrête, Brosio radi riba. je ne veux pas tout laisser à cause du poisson. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогая церковь, Бог любит Chère нас. Église, Dieu nous aime. Поэтому не будут из тех, которые ждут эту рыбу, как бы, мне только рыба, не. Ищи опыт со Христом. Ne sois pas de ceux qui cherchent seulement j'ai besoin du poisson. Non, recherche l'expérience avec le Christ. Как у Давида был опыт. Comme David, il avait l'expérience. Он уже дрался с львами, он уже дрался с медведями и с львами. Il s'est battu déjà avec l'ours, avec les lions. И когда Голиаф появляется, Et quand le Goliath est apparu, он знает, il savait, что я такие, как ты уже проходил. et comme toi, j'avais déjà combattu. Я не боюсь тебя. Je n'ai pas peur de Я toi. видел льва уже. J'ai vu déjà le Я lion. видел медведей. J'ai vu l'ours. Они меня не убили, я Ils ne выжил. m'ont pas tué. Поэтому J'ai и ты меня survécu. не убьешь. Et toi, tu ne vas pas me tuer. А человек, который только рыбу получил, Et la personne qui a seulement reçu le poisson, они там дрожали. et il était Все craintif. они там сидели и дрожали. Tout le monde était là, il tremblait. А мундирование все было, но не боялись. Ils ont mis tout Но sur eux, Давид, ils который avaient имел peur. опыт Mais David qui avait с l'expérience Богом, он знал, avec что Бог не Dieu, il оставит. savait que Dieu ne Он va знал, pas что le Бог не délaisser. покинет. Il dit que Dieu Он знал, ne что quittera Бог pas. верен. Et que Dieu est Бог fidèle. со мною. Et que Dieu Я avec пройду moi. эти Je vais испытания. passer au Я travers пройду ça. эти Je искушения. vais passer Я au travers пройду de эти ces трудности. tentations. Я Je не passerai сдамся. les difficultés. Я не продам Je свое ne vais pas пророчество. продать. Я не брошу служение. Je ne vais pas laisser Я le останусь ministère. твердо. Je vais Я demeurer. буду стоять. Je vais me Я mettre буду debout. служить. Je vais Я буду servir. потеть. Je Но vais я не transpirer. сдамся. Mais je ne vais pas me rendre. Это говорит опыт. C'est le Я знаю. l'expérience qui dit cela. Я Je connais. не просто рыбу кушал от Je n'ai pas благодати. juste mangé le poisson par la grâce. Нет, Non. я знаю, Je sais. я прошел, Et je suis я был в passé лодке, travers. когда J'étais он dans говорил la barque. мне, Quand il я m'a parlé, слышал, j'ai entendu. я слышал, J'ai я был entendu. голодным, J'étais- пока он j'ai говорил faim. слово, Quand я il a был parlé la голодным, parole. пока он проповедовал, J'étais affamé поэтому quand il еще enseignait. 2 раза быть голодным, ничего Deux для меня fois, не стоит. j'étais ensamé et rien ne s'est passé. Дорогие, на что мы променяем свое Cher. христианство? Nous avons changé notre christianisme avec quoi? На что? Avec quoi? На что? Avec quoi? На что? Avec quoi? Ну, Бог хороший, Mais Dieu est bon. Бог любит нас, Dieu nous aime. Бог любит нас. Dieu nous aime. Будь той лодкой, Soit cette barque в которой Иисус входит. dans laquelle Jésus va rentrer. Не выставляй свои нужды. Ne montre pas directement tes besoins. Дай ему возможность служить. Donne-lui la possibilité de servir au travers Он de не toi. забыл, что у тебя нет рыбы. Il n'a pas oublié que tu n'as pas de poisson. Он не забыл, что у тебя нет рыбы. Il n'a pas oublié que tu n'as pas de poisson. Он знает, что у тебя нет рыбы. Il sait que tu n'as pas de poisson. Он знает об этом. Il sait cela. Он знает об этом. Il sait cela. Аминь. Amen. Давайте будем молиться. Nous allons prier. Аллилуйя, Господь Alléluia, Иисус. Seigneur Jésus. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Аллилуйя, Рама Шиндоро Гоброси Кила Фарагада Бидебелея. О, Господь, мы благодарим Тебя. Oh Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе за Твое Слово. Merci pour ta parole. Спасибо за присутствие Твое. Merci pour ta présence. Спасибо, что Ты здесь с нами. Merci que tu es avec nous. Господи, говори в наши сердца. Seigneur, parle dans nos cœurs.
Pus это Слово Божие, Que cette parole, Seigneur, она останется в нас. qu'elle reste en nous Она укоренится в et нас. qu'elle puisse Пусть demeurer это en Слово nous. Божие поможет каждому из Et нас que la parole de Dieu оставаться aide chacun d'entre твердым, nous de demeurer оставаться fort, верным, de demeurer fidèle, оставаться посвященным. de demeurer celui qui est sanctifié. Господь Бог, Seigneur Dieu, пусть этот мир et que ce monde не привлекает нас так, чтобы мы, Боже, оставили все и пошли за миром. ne puisse pas nous attirer, que nous laissons tout pour aller dans le monde. Помоги нам оставить все и идти за Тобой. Aide-nous de laisser tout et marcher après toi. Помоги нам, Господь Бог. Aide-nous, Seigneur Dieu. Помоги каждому из нас. Aide chacun d'entre Я nous. благословляю Твою церковь. Je bénis ton église. Благослови, Боже, моих братьев, моих сестер. Bénis mes frères et mes sœurs. Если кто-то уже S'il y a quelqu'un, отошел Я где-то déjà каким-то parti. образом, Господь, я молюсь за него. je prie pour Je lui. vais внутри него. Que à l'intérieur de lui, Опять он предоставил свою жизнь Богу. et qui donne sa vie au Je vais опять Seigneur. сказать, Qui Иисус, dise encore Jésus, я здесь. je suis ici. Возьми мою лодку. Prends ma barque. Возьми мою лодку, Господи. Prends ma barque, Seigneur. Возьми мою лодку. Prends ma barque. Используй меня. Utilise-moi. Используй меня. Utilise-moi. Совершай свою работу. Accomplis tes œuvres. Совершай свою волю через меня. Accomplis ta volonté Господь, à я travers de moi. благодарю Тебя Seigneur, je te за эту remercie. честь, Et c'est что pour Ты cet выбрал honneur. именно меня, Господь. Seulement tu m'as Что Ты choisi. выбрал меня. Tu m'as choisi. Господи, спасибо Тебе. Seigneur, je te remercie. Благодарю Тебя, Господь. Je te remercie. Благодарю Тебя, Je Иисус. te remercie, Jésus. Благодарю Тебя, Царь царей. Je te remercie, le roi des rois. Alléluia. 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 Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, Chers frères et Бог sœurs, любит нас. Dieu nous aime. Иисус на троне. Jésus est sur le trône. Примите слово не как осуждение, а Reçois cette примите parole comme un правильным jugement. образом. Reçois de la bonne manière. Примите это как от Духа Святого. Reçois comme de la part du Что Бог Saint-Esprit захотел нам все это сказать. que Dieu voulait nous dire quelque Amen. chose. Amen. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня в сеть. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.